nama isii booda khayrii carraaqqatu rabbi nu haa godhu. Amiin. Hadiisa sahii keessatti ilmi namaa addunyaa kana guyyaa irraa deemuun beeku qiyaamaan tun jaanu lamaan qiyaamaan sadii jaan qiyaamaan takka guddoo malaayikaan shaam dhaabbatee bara 1447 dura ergamaan akka malaayikaan garri afaanii qabatee dhaabbachuu jiru nu hime. Namni nu hime eenyu jennaan nabiyyiidha dhugaa dubbatu ka isa dhugoomsuun nama hunda irratti dirqama. Akkam jee nu hime ilmi namaa haadha manaatii wajjin akkamitti firaasha irratti qananiyaa huccuu yaafatee haadha mana isaatii wajjin akkamitti qananiyaa je. Hani malaayikaan garri afuufu afaanii qabatee rabbi hayyama gaafachuu jiru. Gaafni malaayikaa sanirraa ergamaan hime gaafa sanii fi as gidduun bara 1447 jechuudha. Baatii amma keessa jirru kana booda 48 jechuu deemne. Akkasitti obboleeyyan keenya qiyaamaan guddoon malaayikaan shaam dhaabbateeti lallaba. Maal jee ayyatu hal izaamul baaliyaa wa ruuxun faaniyaa wa ajsaamun mutamazziqaa wa shucuurun mutafarriqaa halummu ilaa ardi rahmaan. Malaayikaan shaam dhaabbateeti dachii tana hunda rabbii wal qixxeessee yaa qaama dhuma yaa lafee ciccittu yaa rifeensa addaan faffacee dachii jalatti jechuudha. Gara dachii rahmaan koottaadhaa jee lallaba. Rooba tokko rabbiin roobeetuma roobni arraan tana roobu midhaan magarsa muka magarsa. Roobni guyyaa sanii laakiin immoo maal magarsa jennaan ilma namaati magarsa. Namni kun hundinuu dachii keessaa ol baha jechuudha. Gizee ol bahu san namni hundinuu ishaaraa addunyaa tanarratti basmaa addunyaa tanarratti qabu qola gaafa ijoolleedhaa isarraa muramte isarratti deebiteeti gara dirree qiyaamaa yaa'a jechuudha. Wanni bakka saniin nama fayyadu maali jennaan hawaasa keenya diin rabbiiti. Dalagaa ati addunyaa tanarratti carraaqqatteetu si boorsa. Gandi ilmi namaa irra jiraatu ganda afuri. Tokkoffaa ganda garaa haadha, lamada ganda addunyaa, sadeeysaa ganda qabrii, afreeysaa imma ilal jannaa wa imma ilal naar. Rabbi warra jannataan waa godhu. Amiin. Harkabani amiin. Amiin. Aishaan ni gaafatte haati muumintoota. Anaan namatti ilaalaa haasa'uu jira. Haati muumintoota yaa ergamaa rabbi dhiirti bakka takka waliin qabamteeti guyyaa qiyaamaa dhalaanis bakka takka waliin qabamti. Laa jeen ergamaan waliin qaanfatanii laa jeen ergamaan namni kun hundinuu waliin naqamee duma dhiiraa dhalaan haanis hadhiiraatis qolti gaafa ijoolleedhaa isarraa muran isarratti deebitee hadhalaatis qolti gaafa ijoollee irraa muran irratti deebitee dirree qiyaamaa keessa amriin akka malee jajjabdu jee rasuulli. Rabbi najaanu haa baasu. Rabbi najaanu haa baasu. Obboleettiin keenya tuni amma gizee goda jallaa san keessa gakkaayan akkuma reefu ishee muyyattiin jee ilmaan meeqa qabdaa heerumteehi amatatti oomisha hangam takka galchitaa baay'inni dalagaan tee maalii dalagaan ati addunyaa tanarratti daleeydu maalii wanni isiin irraa gaafatamtu maali jennaan man rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyyuka wamaa zaa taquulu fi haadha rajul. Nabi Muhammad itti fidaniiti zaata isaa isii dura dhaabanii isa kana hangam takka jala deemaa turtee akkasii jaamaan jechuu. Rabbi asif barta amantii asif barta rabbi asii wajji jiraatta amantii asii wajji jiraatta Nabi Muhammad asii jala deemta. Namni Nabi Muhammad jala arra waa xiqqisho salaataan soomanaan sadaqaadhaan qaraatii quraanaatiin Nabi Muhammad jala hafe bakka itti dhaqqabuun qabu. Ibnul Qayyimul Jawziin akkije biqadri thubuuti qadamil abdi ala haadha siraati الذي جعله لعباده في هذه الدنيا يكون ثبوت قدم العبد على الصراط المنصوب على متن جهنم. بكي أما نتجرتنا الدنيا خران نتي إرت ربي قبرو صراط جامع صراطين كوني إسلام الناد بياني في الدنيا تنقبار راديما صراطي توقو خجول لما تيني أكا فطراتي هذا أبا خيني الرابر هشكري الرقرا رفين سرق الله namni kun hundinuu dalagaa isaatiin jirra dabra. Akka gosti tee walirra guddoo akka walirra addunyaa irratti fooqii ijaaruu akka amtiin tee guddoo
san sin dabarsitu maaltu si dabarsa khayrii addunyaa tanarra carraaqat rabbi nu haa galchu harka bani amiin hawaasa keenya mana namni kudhan jiru silkii kudhanii jira mana namni kudhan jiru feesbuuka kudhanii jira haasawni kiyya kunni gala mana namni kudhan jiru tiktok kudhanii jira laakiin quraanni noo halkan edaa amma mee namni silkiin qabne harka baasi yoo jaan naadiri akka harree adii mana namni kudhan jiru silkiin kudhannuma jirti silkiin sanuu iskiriina kana bira dabri feesbuuk tiktok oofi waan adda addaa jira jechuun namni kun hundinuu halkan rabbiin qabu kana maaliif jirra laakiin quraana hoo lafaa fuudhaa jirra amantii teenya hoo lafaa fuudhaa jirra haa dammeeynu duuti akkuma obboleettii teenya dhufte kanatti nuttis dhufti guyyaa nama dhuftu namni beeku hin jiru rabbi nu haa dammeessu harka bani amiin rabbi nu haa dammeessu nama akhiraa isaatiif jiraatu rabbi nu haa godhu nama akhiraa isaatiif jiraatu rabbi nu haa godhu obboleettii teenya rabbi rahmata haa godhu isinillee jannataan rabbi isin haa ganan rabbi jannataan isin haa ganan addunyaa akhiraa rabbi nu haa tolu rabbi rahmata haa godhu rabbi rahmata haa godhu maalii rabbi haa sabbarsu maalii rabbi haa sabbarsu abbaan mana isiilleen namni liqii irraa qabu yoo jiraate liqii san irraa hin kafalaa hin sodaatin aanat dubbadhaadhaa isa dubbistan akkasi amaanaa inninis dhaammatee dirqama gaa'ee isa dubbistanii feetan dhiifama gootanii fi akkasumatti isa dubbistanii jechuudha amma namni dhaabbatee ni salaata.